शुभ संध्या नमस्कार। आलोच्य विषय वस्तु प्रेरणा हेउची दीप्तिर एक स्रोतस्विनी क्षणस्थायी नदी इन्स्पिरेशन। प्रेरणा हेउची दीप्तिर एक स्रोतस्विनी क्षणकाया नदी। तेणु आरि उपरे आमे आलोचना करिबा। थॉट्स एंड अफोरिजिम्स कारिका नंबर 2। श्री अरविंदो इन्स्पिरेशन उपरे गोटे चमत्कार मेसेज मोर मन पड़ुची। श्री अरविंदो लिखिचंती, You must learn to get the true inspiration in the mind's silence. मनर सही नीरवता मध्यरे वास्तव प्रेरणा पाइबाकु चेष्टा कर। You must learn to get the true inspiration in the mind's silence. वास्तव प्रेरणा मनर नीरवता मध्यरे पाइबाकु चेष्टा करिवो। Inspiration is a slender river of brightness leaping from a vast and eternal knowledge. तेणु जहाँ आम आलोचना करुँच जहाँ आम देखा चाहूँगी ताहा हूँ से इन्स्पिरेशन प्रेरणा। श्री अरविंद बुझाऊँच प्रेरणा हूँ दीप्तिर एक स्रोतस्विनी क्षीणकाया नदी जहाँकि एक विशाल एवं चिरंतन ज्ञानर आयतन रु लंफ प्रदान करी एठाकू आसी थाए। प्रेरणा हूँ कौन ना दीप्तिर एक स्रोतस्विनी क्षीणकाया नदी, क्षीणकाया स्लेंडर रिभर जहाँकि एक विशाल एवं चिरंतन ज्ञानर आयतन विशाल एवं चिरंतन ज्ञानर आयतन लंफ प्रदान करी एठाकू आसी थाए। इंद्रिय ज्ञान को पुणी तापर कहते इंद्रिय ज्ञान को विवेक बुद्धि जपरी अतिक्रम करि थाए। इंद्रिय सेंसुअल नॉलेज इंद्रिय ज्ञान को जमिति विवेक बुद्धि अतिक्रम करि थाए, अंत प्रेरणा विवेक को आहुरी अधिक पूर्ण भाव में अतिक्रम करि थाए। तेणु अंत प्रेरणा विवेक को एवं विवेक इंद्रिय ज्ञान को टपी थाए विवेक बुद्धि एवं विवेक बुद्धि को अतिक्रम करि जाय थाए अंत प्रेरणा। तेणु तार परिपूर्ण अफोरिजिम इंग्राजीटा हूँ यही टाइप्र। इंस्पिरेशन इज ए स्लेंडर रिवर ऑफ ब्राइटनेस लिपिंग from a vast and eternal knowledge, leaping from a vast and eternal knowledge. It exceeds reason, inspiration exceeds reason more perfectly than reason exceeds the knowledge of the senses. तेणु ये जो जिनस हूँ सेन्स नॉलेज को टपी थाए रिजिन, तापरे हूँ रिजिन को टपी थाए इन्स्पिरेशन। तेणु आरि परे अनेक प्रश्न माँ को प्रश्न पचरा जाइछि, ताकु माँ चमत्कार भाव में बुझेइचंती। आमे तार सामान्य इंगित तार स्पर्श टिके देखा प्रचेषा करिबा। प्रेरणा तारि उपरे आमे आलोचना करिबा। प्रेरणा हेउछि दीप्तिर एक स्रोतस्विनी क्षीणकाया नदी। तारी भितर प्रश्न आसुची यही विषय रे तुमे माने पचारि थिबा केते गुडी प्रश्न परस्पर सहित एका बेलके मिली जाउची। श्री अरविंद यही कथाटी को कहीं एपरी भाव में कहिचंती, एइटिकू सेइटिकू जी कहीं एपरी भाव में कहीं कहिचंती बोली करी श्री अरविंद प्रश्न आसी ताको माँ बुझाउचंती। मु उत्तर दे कहिबी सीए सेही परी भाव में कहिचंती, कारण सीए ताहाकू सेही परी भाव में देखिचंती। जी देखिचंती कारण तार स्रष्टा होचंती, यार स्रष्टा होचंती निजे होचंती प्रभु। तेणु सी ताकू जो दृष्टि देखिचंती सेही परी कहिचंती। मात्र प्रथम कथा बुझिबा उचित एगुड़िक होउची श्री अरविंद द्वारा प्रदत्तित गोटे संज्ञा चमत्कार भाव। दीज आर डेफिनेशंस डिफाइंड बाय श्री अरविंदो। आमको भाविबा बाध्य करने सकाशे ही यही संस्था गुड़ी को संज्ञा गुड़ी को साधारणतः एक विरोधाभासी व्यवहार रूपे प्रदान करिसेंती। तेणु ताकू बुझाउचंती अभिधान मान डिक्शनरी गुड़ाक जहाँ कहते नाना गुड़िक नाना संज्ञा दि जाए। शब्द गुड़ी को आम साधारणतः जोपरी आम बुझी था से भाव में सेगुड़िकर साधारणतः व्याख्या मान रही था। डिफरेंट टू दि पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन तार भीतर डिक्शनरी रे थाए। सेगुड़िक आमको चिंता करने बाध्य करती ना। मात्र श्री अरविंद जहाँ सब लिखि था ताहा आमर साधारण धारणा गुड़ी को धारा धारणा को भांगी देवाई से हीपरी करा जाए। ऑर्डिनरी डेफिनेशन जहाँ गुड़ाक डिक्शनरी रे अच्छी आ श्री अरविंद डिफिनेशन ये दुईटा जंकर धारा
टोटाली गोटे भिन्न पर्यायर श्री अरविंद धारा एथुरु निश्चित भाव में देखा मिल बाध्य हे बुझापी भाई तापर देखुं आम सहित एक बृहत्तर सत्यर संस्पर्श घटेबा उद्दिष्ट हो रही है आम सहित एक बृहत्तर सत्यर संस्पर्श घटेबा ताहा होता है डिक्शनरी रे ऑर्डिनरी मीनिंग थाए यहीपरि भाव में बहु प्रश्न को बहिष्कृत कर दि जाए तेणु साधारण रीति गोटे शब्दर संज्ञा न दे श्री अरविंद एहीपरि भाव में एक गभीरतम ज्ञान एवं गभीरतम सत्य को कौन कर व्यक्त कर ऑर्डिनरी डेफिनेशन या हम डिक्शनरी जहाँ दिखाई ताकू नथाई पछरे थिबा गभीरतम सत्य एवं गभीरतम ज्ञान को श्री अरविंद दबाक चेष्टा करता अवधारणा करी पारिबाकु हेले आमको आवश्यक प्रयासटी करबाकु हम जदि सही साधारण चेतनार थिबा को बुझी परिबानी गभीरतम भाव में गभीरतम व्याख्या शुणा गभीरतम सत्य भीतर को जीवाई गभीर भाव में जदि प्रस्तुत थिबा ताहाले आमे को जानिबा मु केतोटी प्रश्न को बाछि सेही गुडी उत्तर देबी प्रथम कोटी को जणे चिंताशील व्यक्ति पचारि तेणु मु ताहार आग्रह उद्दीपक प्रश्न बोलिक अनुभव करुच्ची ज्ञान शब्दटी उपरे प्रश्न पचरा जाइछि ज्ञान प्रथम प्रश्न एवं सूत्रटी श्री अरविंद को श्री जेपरी भाव में प्रयोग करिसंती एवं गत सप्ताह आम पाठ कर सूत्र से अर्थ में व्यवहार करते प्रश्नकर्ता मध्य दुईटा तुलना करिसंती माँ बुझे चेष्टा करुछंती आमे हुए तो एपरी कहि परिबा जे गत सप्ताह जो सूत्र रे श्री अरविंद ज्ञान एवं प्रज्ञा को कारिका नंबर 1 रे देखते ज्ञान और प्रज्ञा को परस्पर विरोधी भाव में वर्णना करते मनुष्यर साधारण चेतन सी ज्ञान को जेपरी भाव में बंची ज्ञान को जेपरी भाव में बंची थाए उद्यम एवं मानसिक विकास द्वारा से ही ज्ञान को लाभ करा जाए सेठारे सी कौन ज्ञानर कथा से ज्ञानर कथा कहते उद्यम द्वारा से ज्ञान को उद्यम एवं मानसिक विकास द्वारा से ज्ञान लाभ करा जाई परिबो तापर प्रथमे कहते कौन ना से जी जमी बंची था से उद्यम एवं ज्ञान मानसिक विकास जी बाट होपद ज्ञान लाभ करे मात्र ऑन द कंट्रारी एठारे जो ज्ञानर कथा कहते से यथार्थ होची परम ज्ञान तेणु से परम ज्ञान कथा कहते अति मानस दिव्य ज्ञान एकात्मकता द्वारा उपलब्धि कर ज्ञान तेणु ताकू डिक्शनरी खोजी पाइबे नहीं तेणु किंबा मानसिक उद्यमर सफलता मानसिक विकास वृद्धि द्वारा अनुभव करें यहाँ हूँ रियलाइजेशन से ही कारण सीए एठारे से ही ज्ञान को विस्तार युक्त एवं चिरंतन बोली कहते विस्तार युक्त एवं चिरंतन बोली ज्ञान कहते ताहा अत्यंत स्पष्ट भाव में सूचित होउछि जे मनुष्यर ज्ञान कहले आम साधारणतः जहाँ भावुताऊ ताहा आदौ ज्ञान ही नुहे कारण मनीष चेष्टा किसी परिमाण चेष्टा करुच्ची किसी परिमाण बुझुची टिके आगू जाऊँगी टिके पछकू जाऊँगी एमती है रोचे ताहा ज्ञान नुहे एठी ज्ञान होउछि से सुप्रामेंटाल स्तर जेते जाइचंती जेमिति बुझिचंती से परम ज्ञान अति मानस दिव्य ज्ञान ताकू जानिबाकू हेले विस्तार युक्त एवं चिरंतन बोलिक श्री अरविंद लिखुचंती तेणु आमे सेही होउछि प्रकृत ज्ञान ता भितर श्री अरविंद लिखुचंती एठी नदीटी नदीटी को कहीं क्षीणकाया बोलिक कहते अनेक व्यक्ति ताहा जानवाक चाहते क्षीणकाया स्लेंडर रिवर बोलिक कहते यहाँ को आम एक अभिव्यक्त प्रदानकारी प्रतिरूप बोलिक इमेज बोलिक नियाही जहाँकि गोटे पाखे एक प्रेरणार उत्स रूपे अवस्थापित होई से ही अनंत दिव्य अतिमानस परम ज्ञानर विपुलता एवं ये हूँ गोटाई पटरे कौन हूँ अनंत दिव्य अतिमानस परम ज्ञानर विपुलता हूँ गोटाई पटरे अपर पक्षे सेपट्रे मनुष्य मन जहाँ विषय अवबोध लाभ कर किसी ग्रहण कर दुईटी मध्य स्पष्ट भेदर उपलब्धि उपस्थापना करा प्रथम गोटे पटरे कौन हो प्रेरणार उत्स रूपे अवस्थित थिबा अनंत दिव्य अतिमानस परम ज्ञानर विपुलता सेपट्रे हूँ कौन जो जिनस आम देखुं सेपट्रे ये हूँ गोटे ज्ञान जहाँ को कहते दुई पटरू गोटे पटरे हूँ अनंत दिव्य अतिमानस परम ज्ञान विपुलता अपर पक्षरे मनीषर मन जहाँ विषय जो अवबोध लाभ कर ग्रहण कर दुई मध्य स्पष्ट रूप उपस्थापना करपरिक तुम्हें जितेबाला यही सब राज्य सहित एक संपर्क स्थापन कर दुईटा कथा कहते संपर्क स्थापन कर से क्यों अंशटी तुम अवबोध मध्य प्रवेश करें ताहा अत्यंत अल्प आउ क्षीण
ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ ତାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କ୍ଷୀଣ, କାରଣ ମଣିଷ ମନ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସ୍ରୋତ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ମାତ୍ର କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏଡ଼େ ଶୁଦ୍ଧ, ଏଡ଼େ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେରଣାର ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସତେଅବା କେଉଁ ଅନନ୍ତ ଧାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇଛ, ତୁମକୁ ସେହିପରି ବୋଧ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆଉ ଏହା ସବୁ ଅବବୋଧ କରିବାକୁ ରହିଥାଏ, ତା ତୁଳନାରେ ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ପାଣି ଆସୁଛି, ସିଏ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସ୍ରୋତ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା କେଉଁଟି ବିନ୍ଦୁ, ଯେମିତି ସେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ, ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେରଣା ବୋଧ ଆସୁଛି। ସତେଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଅନନ୍ତ ଧାମ ଯାଇକରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଛ, ତୁମକୁ ସେହିପରି ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇ ସବୁ ଏହାପରେ ଆଉ ସବୁ ଅବବୋଧ କରିବାକୁ ରହିଥାଏ, ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହା ଆଦୌ କିଛି ନୁହେଁ। ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା, ସିଏ ହେଉଛି ମନର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଉକ୍ତ ପ୍ରେରଣାକୁ ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଇ କଥା ପଚରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେଇ କଥା ପଚରା ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତୁମେ ହୁଏ ବୋଲି କହିପାରିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି। ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ର ହାୟର ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକର ହାୟର ରିୟଲ୍ମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଭିତରର, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହା ହୁଏତ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରୂପେ ଘଟିପାରେ, କରୁଣା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ, ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ରେ ହେଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭବ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଇଏ ଯେଉଁ ଉପର ଭୂମି ଅଛି, ତାକୁ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଇକିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ସାଇକିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଦରକାର। ହୁଏତ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କୃପା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏଇଆ। ସେହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ସର୍ବାଧିକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ପିଓରଲି ଏଟା ମେଣ୍ଟାଲ ନାହିଁ, ପିଓରଲି ଏଟା ହେଉଛି ଇନର ସାଇକିକ୍ ରିଲେସନ୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନସିକ ଚେତନା ଭିତରୁ ବାହାରି ମନର ଆହୁରି ସେପକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନର ଆହୁରି ସେପାରିକୁ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିମାନସ କ୍ଷେତ୍ର ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଅଧିମାନସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଉନ୍ମିତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯିବ, ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରୁ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯିବ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ବାଟକୁ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବ। ମାତ୍ର ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ନିରନ୍ତର ହୋଇକରି ଆସିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏହା ଅଧିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୁଏ। ଯଦି ଏପରି କୁହାଯାଏ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆସେ, ଅଧିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶର ଲାଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ବନ୍ଦୀ ଦେଖାଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୁକ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାହା ନହେଲେ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ମନର ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣ ଭୂମିରେ ମନ କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଧିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମନର ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ,
देखिछन आम विभिन्न रियल्म देखिछन। तेणु आगत होता जो विभिन्न स्पिरिचुअल माइंड ओभर माइंड आ सुपर माइंड सब विभिन्न राज्य जो प्रेरणा गुड़िक तार मूल्य और गुणर भूमि में मन क्षेत्र में सर्वोच्च प्राप्ति और सामर्थ्य गुड़िक मध्य अधिक होई अनेक अधिक होता है। यार विवेक बुद्धि को एक उदाहरण रूपे ग्रहण करा जाई परिबो। विवेक बुद्धि ताकू ग्रहण करा जाई परिबो, एथिरे कोनोसी संदेह नहीं। मनुष्यर मनस्तरीय क्रियात्मकतार भूमि में आम विवेक बुद्धि को ही सर्वोच्च प्राप्ति बोली कहीपर। विवेक बुद्धि को आम सर्वोच्च प्राप्ति बोलिक आम या कहीपर मनर भूमि में, मनस्तरीय क्रियात्मकतार भूमि में। यह हूँ विवेक हूँ सर्वोच्च भूमि। इंद्रिय गुड़िक द्वारा लब्ध होता ज्ञान उपरे विवेक बुद्धि पुनर्वलोकन करें, ताहा उपरे नियंत्रण रखिबारे करिपारे। कारण इंद्रिय उपरे विवेक बुद्धि सर्वोच्च शक से कार्य करिपारे, जानिपारे, नियंत्रण मध्य कंट्रोल मध्य आनिपारे। अनेक समय रे उक्त होई आसीछि जे कुआ जाइछि ज्ञान लाभ करिबार साधन हिसाब रे हमर इंद्रिय गुड़िक सर्वदा नाना दोषरे पूर्ण। जो आम ज्ञान लाभ करूँ इंद्रिय गुड़ाक अनेक दोषरे पूर्ण हो रही था। सेगुड़िकर यथार्थ वस्तु गुड़िकर यथार्थ बोध लाभ करने को आदौ समर्थ हुअंती नहीं किए से इंद्रिय मान इंद्रिय लब्ध ज्ञान। तेणु से आमको केवल जावतीय स्तर बहिर्दृष्टीय संवाद आणिक दौथा सेन्स जो बहिस्तरीय जोटा कि भितर को आणिक जाती भितर को प्रवेश करती ना, तो जोटा कि मैक्सिमम टाइम हूँ दोषयुक्त। पूर्ण विकास लाभ करने पर मनुष्य विवेक बुद्धि जानवा को समर्थ हुए। जितेबाला परिपूर्ण विकास हम से से विवेक बुद्धि वाला जानवा को समर्थ हुए एवं इंद्रिय द्वारा लब्ध ज्ञान सेटारे आस्था रखिपारे ना। जदि प्रोवाइडेड जदि तुम्हें पूर्ण विकास कर सेन्स लब्ध सेन्स आत्मा इंद्रिय द्वारा ज्ञान लब्ध अपेक्षा विवेक बुद्धि उपर अधिक निर्भर करे। मु हुए तो एपरी कहीपरि जे जदि जड़े व्यक्ति अवबौद्धिक स्तर में जाई रही थाए तेबे से विश्वास करिबार लागि थाए जे से जहाँ किछि देखुछि शुणुची बा स्पर्श करुच्ची साहा हूँ संपूर्ण भाव में सत्य। जेहेतु हूँ कौन ना अवबौद्धिक भाव में जदि सी रही तेणु तार फिलिंग हूँ सी जहाँ देखुची शुणुची स्पर्श करुच्ची ताहा हूँ सत्य। उच्चतर विवेक बुद्धि राज्य जो विकास लाभ करे सेकेंड कंडीशन सेतबेले कौन हूँ ताकू लगे जे जाना को समर्थ हुए ये सब जावतीय धारणा हूँ प्राय मर्मथ मिथ्या ताकू टपी गला पर जितेबाला आपण रहिले अवबौद्धिक स्तर में रहा से भाविया मुझे जहाँ देखुची शुणुची सत्य। किंतु थे तार उपर स्तर को जो चली जावा जो विवेक स्तर भर को प्रवेश कर से आम जाना सब जाक मिछ सेगुड़िक आदौ कौन आस्था स्थापन कर मात्र यही अति मानस व दिव्य क्षेत्र को आम जो ज्ञान लाभ कर सुपर माइंड जो दिव्य क्षेत्र जो ज्ञान लाभ कर विवेक बुद्धि बोध एवं पहुँचवा भितर सीमार सबकि को अतिक्रम करें। विवेक बुद्धि लुब्ध ज्ञान को अतिक्रम कर जाए मात्र से परिमाण में अतिक्रम करता है। तेणु प्रथम हूँ सेन्स तापर हूँ विवेक बुद्धि तापर हूँ अतिमानस थे अतिमानस सहित संजोग गले यह सर्वोच्च सीमा भीतर को नौ था इंद्रिय लब्ध ज्ञान को अतिक्रम जमी विवेक टपी विवेक लब्ध ज्ञान को सेमती अतिमानस लब्ध ज्ञान टपी जाए सीमा। तेणु एक व्यावहारिक समस्या भितर केतोटी प्रश्न पचरा जाइथिला। आ गोटे प्रश्न रे प्रेरणार सामर्थ्य को वृद्धि करा जाई पारिबो केमिति, प्रेरणा इंस्पिरेशन जो स्ट्रेंथ पावर ताको आमे केमिति बढ़ाई परिबा, प्रेरणा लाभ करिबार वर्तमान शर्त मान कोन ताको सतत लाभ करा जाई परिबो कि ताको मा बुझौछन्ति जेतेबेले आमे आपना को अतिमानस राज्य आड़ को उन्मेचित कर सेतबले आम से प्रेरणा गुड़ी को सतत लाभ करने एक अनुकूल स्थिति रहीपर टुवर्ड्स सुप्रामेंटालाइजेशन अतिमानस राज्य आड़ को खोलवा से गुड़िक आसी पहुँचवा लाभ करवा से कथाटी संभव होगा पर्यंत जो पर्यंत आम निजक अतिमानस राज्य गुड़ी को ओपन कर दे पार ओपनिंग टुवर्ड्स सुप्रामेंटालाइजेशन ताहाको ऊर्ध्वमुखी कर रखी पड़ा। प्रथम हूँ मन को यथा समय से आम कौन करा पड़ो मन को नीरव करने को पड़ो ऊर्ध्वाभिमुखी करने को पड़ो एवं नीरव एक नीरव तथा अभिनिवेशित ग्रहणशीलतार स्थिति रे अपेक्षा करने को पड़ो। यही हूँ प्री कंडीशन।
ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ନୀରବ ରହିବ, ନିଜକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିମୁଖ କରିବ ଏବଂ ନୀରବ ତଥା ଅଭିନିବେଶିତ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସ୍ଥିତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଏହି ନୀରବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା, ଆମେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ହେଉଛି ନୀରବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏହାର ଅବସ୍ଥା, ୟାରି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିବିନ୍ଦୁରୁ ପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ରା ଭେଦ ରହିଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମା ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପରମ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇକରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପରମ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଂଶଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ଭେଦ କରି ଭିତରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ପ୍ରେରଣା କର୍ମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟମରେ ହୁଏତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାରିକ ନାନା ଉପଲବ୍ଧିର ସହାୟତା କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଜଣେ ସେହି ପ୍ରେରଣାକୁ କିପରି ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି, ସୋର୍ସ ଏକା, ସବୁଯାକ ପବିତ୍ର, ମଣିଷ କେମିତି କାମରେ ଲଗାଉଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ପ୍ରେରଣାର ଗୁଣାତ୍ମକତା ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କିପରି ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଉଛି। ପ୍ରେରଣା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକର ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ କରେ, କାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆବଶ୍ୟକତା, ଅବସର ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା ମୂଳ ସ୍ୱଭାବଟି ସହିତ ଆଦୌ ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ତାହାର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ତାହାର ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଦଳିଯାଏ। ମୂଳ ଉତ୍ସ କେମିତି ବଦଳାଇ କିଛି ନାହିଁ, ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ମଝିରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ, ସେ ତାରି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସକୁ କ'ଣ? ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଠନ କାଳରେ ଆମର ଏ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଆସିବ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହିସବୁ ପାଠରେ ତୁମେମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯାବତୀୟ ରଚନାକୁ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି। ଆପଣର ଚେତନାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆଣିବ, ଯାହା ପାଠ କରୁଛ ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଭିନିବେଶ କରିବ, ଚେତନାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତା ଉପରେ କରିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନସିକ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ ମନ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଆସିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ। ଏପରିକି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଭଳି ହୋଇଆସିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଳର ସମତଳ ପରି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଶ୍ଚଳ ହେବ। ତେବେ ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବ ସେସବୁର ଉପରି ଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସତ୍ତାର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯାହା ପଢ଼ିଥିବ ନିର୍ମଳ ହେବ, ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଶ୍ଚଳ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହେବ, ଜଳର ସମତଳ ଭଳି ହେଇଯିବ, ମିରର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ଫେସ୍ରେ ନ ରହିକରି ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଯେତେ ଦୂରକୁ ପାରୁଛ ସେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସର୍ବନିମ୍ନ ବିକୃତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ। ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳ ପରେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଏକ ଗଭୀରତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉତ୍ପ୍ଳାବିତ ହୋଇ ଆସିବ, ଭିତରୁ ଡିପର ଜାଗାରୁ ଆସିବ ଏବଂ ବୋଧର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉପାର୍ଜିତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତାକୁ ଭିତରରୁ ବହନ କରି ଆଣିଥିବା ଏକ ଆଲୋକ
ଉତ୍ସରିତ ହୋଇକରି ଆସିବ, ଏକ ଲାଇଟ୍ ଭରି ଉପାରିତ ହୋଇକରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ତାକୁ ଯେତେ ମନ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥିର ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ। ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ବୋଧ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମର ଉଚ୍ଚତମ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ହାଇଏଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜେନିଥ୍ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଛୁଇଁବ। ମାତ୍ର ଅପରପକ୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମ ମନ ଯଦି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଟେନସନ୍ ହେଇଥିବ, ଏଣେତେଣେ ହେଇଯିବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ପାଠ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଥିବା 3/4 ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ହରେଇ ବସିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, ସମାବେଶନ ବା ଅନ୍ତଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଅଳ୍ପରୁ ଆହୁରି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛ। ଯେତେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ, ଭିତରକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାତ୍ରା କମି ଆସିବ, ଟିକେ ଟିକେ ବୋଧଗମ୍ୟତା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। କାରଣ ତୁମେ ଯାହା ପାଠ କରିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1958 ମସିହାରେ। ବହୁତ ବିଶାଳ ଉତ୍ତର, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ କି ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ବୁଝିଲେ, ତାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଭୂମିରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆସୁଛି, କେଉଁ ଭୂମିରୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ମନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ମନକୁ ନୀରବ କରିବା, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଏଇ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ, ମାନେ ରିଜିନ୍କୁ ଟପୁଛି ବିବେକ, ବିବେକକୁ ଟପୁଛି ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ତାକୁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ମନ। ସେଇ ଜିନିଷ କଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଏଇଠି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।